मङ्गलाचरणम् आचरामः। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माभिः एतावता कारकप्रकरणस्य मुख्यमेकं सूत्रं पठितं। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा विभक्ति कुत्र कुत्र भवति? प्रातिपदिकार्थे, लिङ्गमात्राधिक्ये, परिमाणमात्रे तथा च वचनमात्रे, वचनं नाम संख्यामात्रे। तथा च संबोधने अपि प्रथमा भवति इति अस्माभिः अभ्यासः कृतः अस्य। अधुना द्वितीया विभक्तेः प्रकरणम् अथवा कर्मकारकं प्रचलति। कर्मकारकस्य अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं सूत्रं वर्तते कर्तुरीप्सिततमं कर्म। एतत् सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्। एतस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तयामः। कारके इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते मुख्यं सूत्रमस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अस्य कः अर्थः? कर्तुः नाम कर्तृपदस्य अथवा षष्ठीविभक्ति कर्तृ इति क्रियया, थ्रू क्रिया आप्तुम् ईप्सिततमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। विच कारक? देयर आर 6 कारकस. So now within all 6 karakas, which karakam should get karma saujna? All karakas have samanya nama as karakam, but if we want to put karma saujna, which karakam is going to get karma saujna? So they say kartuhu kriyaya aptum ipsitatamam, kartuhu ipsitatamam karakam कर्म संज्ञम स्यात्. Make a little simple. Kartuhu ipsitatamam, that which is most desired by karta. Through kriya, he wants to get that. For example, we had seen pachakah tandulan pachati, or any another sentence where you find karta, karma and kriyapad. Right? Here, karta is pachaka. So through that pachaka, kartuhu pachakasya kriyaya, what kriya he is doing? Pachana kriya he is doing. Through that pachana kriya, aptum ipsitatamam yad bhavati. What is ipsitatama for him now? Vikliti rupa phalam. Tat phalam kutra drishyate? Tanduleshu. So rice are most desired object. That's how that rice, tandulan, will get karma saujnya. That's it. Till now we haven't put that padam into any vibhakti. There is a separate sutra which will be assigned to get some particular vibhakti pratyaya along with tandula shabda. Through this sutra, what is happening? Tandula shabda is going to get karma saujnya. Only that much. Okay. Then karmani dvitiya, by the help of this sutra, whatever karma padam is, that is going to be put into dvitiya. Okay. We are going to see that. Now thereafter we had seen उदाहरण पाचक तंडुलान पचति. What is the meaning of पच धातु etc. विक्लिति अनुकूल व्यापारः, and कर्ता is पाचकः. Karma becomes tandula. How? Through that kriya pachati, kriya vikliti anukula vyapara. Through that vyapara, through that kriya, what is janya, what is produced? Viklitihi. Viklitihi nama mrudu bhavanam. That mrudu kriya, what is the adhara for that mrudu bhavanam?
that is tandulam, not pachaka or not, no vessels, etc. Nothing, only tandula, that is ashraya, and whatever is ashraya, that becomes karma sojñakam. Okay, so this way I had explained. पाचकेन स्वक्रियया पचनक्रियया आप्तुं नाम संबंधुम इष्टतमं कारकं तंडुलाः. Those tandulas are going to get karma sojna iti samanvayah. Okay. Thereafter dalakrutyam we have seen why they are adding kartuhu iti padam. If they don't add kartuhu iti padam, what will happen? So we had elaborately seen that if we do not add kartrupadam, only we say ipsitatamam, then it could be ipsitatamam by any another karaka like karma karakam. For example, ashvapalaha masheshu ashvam badhnati. There if we do not put kartrupadam, even mashas are desired, but those are desired by horse, and in that sentence horse is not karta, kartrupadam. That's why kartu iti padam is very important. Thereafter we have seen tamapratyaya grahanam kimartham, why they are putting tamapratyaya. If they do not put karma padam tamapratyaya, what will happen? And they give another example. What example we had seen? Payasa odanam bhungte. In this sentence, saha Ramah athva Devadattah odanam bhungte. Odanam becomes mukhya karma. So if tamapratyaya is not added, even payasa shabda is going to get karma sojna. Why? Because bhungte nama not only odanam bhungte, he is eating even payas. But most desired object is going to get karma sojna, not any another object. So payasam becomes karanam. Payasa saha odanam bhungte. That way we can put along with athva, rice mixed with payas, right? That way we can take. Now we are going to see next one. This is very simple again. This concept we need to understand now. Anabhihite idam sutram nutanam sutram vartate. इदं सूत्रम सर्वत्र अधुना यत्र यत्र कारक प्रकरणं विभक्ति अर्थ प्रकरणं वर्तते तत्र तत्र अस्य उपयोगः भविष्यति. तत् प्रत्ययान्त रूपं वर्तते अभिहितं. लेट्स अंडरस्टैंड अभिहित शब्द. अभिहित नाम मीन्स दैट व्हिच इज टोल्ड बाय तिगंत प्रत्यय or any another pratyaya. There are various ways to say. Like abhihitam means that which is told. Ana abhihitam means what? That which is not told. Right? So anabhita अस्मिन् अधिकारे अस्य विभक्ति सूत्रेषु अधिकारः वर्तते. अधिकार सूत्रम् इदम् अस्य स्वतः किमपि उपयोगः न. अस्य अधिकारे अन्यानि सूत्राणि प्रचलिष्यन्ति. अनभिहिते इति आरभ्य अस्य सूत्र क्रमाङ्कः कः? 231. इतः आरभ्यते. द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादे इदं सूत्रम् आरभ्यते. तस्य अधिकारः कुतः प्रचलति? चेत् वदन्ति चतुर्थी चाशीति चाशीषि. तत्र सूत्रं बृहत् सूत्रं वर्तते, मया न लिखितं. द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादस्य 73 सूत्रक्रमाङ्कपर्यन्तम् अस्य अधिकारः वर्तते. एवं ध्याने भवतु. अनभिहिते इति सूत्रम् अध्याय द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादस्य अन्ते समाप्तिं यास्यति इति. अस्य किं प्रयोजनम्? अस्य सूत्रस्य अधुना किं प्रयोजनं तस्य विषये किञ्चित् बोधयामि. अष्टाध्याय्यां कारकसूत्राणि वर्तन्ते. तानि सर्वाण्यपि सूत्राणि प्रथम अध्यायस्य चतुर्थपादे विद्यमानानि सन्ति. अष्टाध्यायी दर्शनीया वस्तुतः. कथं दर्शयामि? निमेषमेकम्.
before learning grammar, actually we should have little bit idea of Ashtadhyayi. Let's see Ashtadhyayi Krama. अत्र अष्टाध्यायी.com इति कृत्वा एक वेब्सैट् वर्तते, भवन्तः जानन्ति एव। तत्र प्रथमाध्यायस्य अयं प्रथम अध्यायः, द्वितीयपादः अधुना अत्र वर्तते खलु। चतुर्थपादम् आवश्यकम्। Not responding. Not it. हाँ, पश्यन्तु अत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे अयम् अधिकारः आरभ्यते। तत्र सर्वाणि अपि इतः अस्माभिः सूत्राणि पठितानि खलु, ध्रुवमपाय कारके इत्यस्मिन् प्रकरणे। अद्य पारायणं येषां सूत्राणां कृतं तदितः आरभ्यन्ते। चतुर्थ अध्यायस्य 23 सूत्रतः कारके ध्रुवमपायपादानम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। एतद् ध्याने भवतु। एतावता अस्माभिः पारायणं कृतम्। एवं भवतु। अधुना पुनः तस्मिन् स्लैड् उपरि आगच्छामि। अष्टाध्याय्यां कारकविधायकानि अस्माभिः कानिचन सूत्राणि दृष्टानि, यथा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, साधकतमं करणं, तथा किं कर्मणायमविप्रैतिसम्प्रदानं, ध्रुवमपायपादानम्, आधारो अधिकरणम् इत्यादीनि कारकविधायकानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे। एतेषाम् अस्माभिः पारायणमपि कृतं। विभक्तिविधायकानि सूत्राणि तु द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे वर्तते। द्वितीय अध्यायः यः वर्तते, द्वितीयाध्याये तृतीयपादे विभक्तिविधायकानि सूत्राणि तानि अपि प्रदर्शयामि। किमर्थं भवति एतत्? न दृश्यते वा एतत् किमपि? तत्र प्रक्रिया अधुना आगता। न, इतोपि उपरि न गच्छति। ते उच्यन्ते भवन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु इति। सर्वेषां सकाशे पुस्तकम् आवश्यकम् इति। न, उपरि एव न गच्छति।
अस्तु, किं कुर्मः? भवन्तः अवगच्छन्तु। अधुना एतदस्ति, एतत् प्रदर्शयामि, तावदेव अवगन्तव्यं। तत्र एतत्तु दृश्यते खलु? विभक्तिविधायकानि नाम एतावता कारक इदं सूत्रं यद् वस्तुतः उक्तं, कारकविधायकानि सूत्राणि प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तन्ते। नाम किं? नाम अत्र कारकाणां संज्ञा एव प्रदत्ता। कर्मसंज्ञं किं, करणसंज्ञा किं, सम्प्रदानसंज्ञा किम्, अपादानसंज्ञा इत्यादिकं सर्वं। किन्तु कर्म कस्यां विभक्तौ भवेत्? करण, संप्रदान, अपादान कस्यां विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नः अवशिष्यते एव। तेषाम् उत्तराणि दातुं पाणिनिवर्यः द्वितीय अध्यायस्य तृतीयपादे सूत्राणि वदति। कानि सूत्राणि? कर्मणि द्वितीया, तथा कर्तृकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, पंचमी अपादाने अथवा अपादाने पंचमी, अधिकरणे सप्तमी। इमानि सर्वाणि सूत्राणि तृतीयपादे वर्तन्ते द्वितीय अध्यायस्य। भवन्तः यदा अवकाशं प्राप्स्यन्ति तदा पश्यन्तु। ओके। अनभिहिते इत्यस्य कः अर्थः? अनभिहित नाम यद् उक्तं नास्ति, अनुक्तं वर्तते। यम् अर्थं वक्तुं सा विभक्तिः विधीयते, सः अर्थः अन्येन केनापि उक्तं न स्यात्। उदाहरणार्थं रामः पुस्तकं पठति। अस्मिन् वाक्ये पठति इति क्रियापदेन कर्ता विहितः वर्तते, उक्तः वर्तते अथवा अभिहितः वर्तते। इमानि शब्दानि पुनः पुनः प्रयोज्यन्ते, उक्तः अथवा अभिहितः इति। that which is told by क्रियापद, like रामः पुस्तकं पठति। पठति इति क्रियापदेन कर्ता रामः उक्तः। सः कर्ता यम अर्थं वक्तुं सा विभक्तिः विधीयते। अधुना कर्तृ इति पदं प्रथमा विभक्तौ वर्तते। तया प्रथम विभक्त्या अयं कर्ता अन्य केनापि विभक्तिना न विहितः। ओनली थ्रू प्रथमा विभक्ति इट इज टोल्ड। थ्रू अदर विभक्तिज और अदर प्रत्ययस कर्ता इज नॉट उक्त। एवं सत्याम एव विभक्तेः तस्याः विभक्तेः प्रवृत्तिः भवति। that through that to say that karta rama, only one vibhakti can be pravritta, okay, not any another. That would be known as anabhihita. It will be clear when we say directly example of some sutras according to Panini. It will be clear. Okay, anabhihite kartari tritiya. For example, kartari tritiya, there is a one sutra, kartrukaranayos tritiya. Kartari is a seventh case. Tritiya prathama vibhakti ekvachanam. Kartari, in kartari arthe tritiya vibhakti will happen when it is anabhihita, that which is not told. For example, ramena Ravanah hanyate. Now here hanyate is passive voice. Correct? So now through hanyate, what is told? Karma padam is explained through hanyate. Hanyate is passive voice structure. So whenever there is a passive voice structure, te ite ante pratyaya will explain or will tell karma padam. Now karma padam is abhihita, but what about ramena? Is that abhihita by any another pratyaya or vibhakti in this sentence? No. Hanyate kriyapada will refer only karma padam. It will tell only karma padam. And Rama is anukta or anabhihita, and whenever there is a anabhihita karta, it will come under tritiya vibhakti. Okay, is that clear?
अनभिहिते कर्मणि अपि द्वितीया भवति. फॉर एग्जांपल रामः पुस्तकं पठति. इन दिस क्रियापद रामः पुस्तकं पठति, थ्रू पठति क्रिया राम इज उक्तम, राम इज अभिहितम, and pustakam becomes anabhihitam. Two sentences I am giving. Ramena Ravanaha hanyate, in passive structure, in passive voice. Through kriya karma becomes abhihita, karma is told, and what will become anabhihita? Obviously karta will be anabhihita, anukta. Is that clear? Now another sentence. Ramah pustakam pathati. In this sentence, pathati kriya explains Rama as karta, and in this same sentence Rama is uktam but pustakam is anuktam. There is no connection between pustakam and pathati kriya pad. Pathati kriya will only explain kartrukarakam, and when karma is not explained, then karmani dvitiya, there is a sutra, karmani dvitiya. But which kind of karma? Anukta karmani dvitiya. When karma is not told by any kriya pada, pratadit pratyay, etc., etc., krudanta pratyay, etc., etc., that time that anukta karma will be put into dvitiya vibhakti. This topic is going to come again and again, so it will be clearer as we go further. Are bapre. Okay. 10 minutes only. Karmani dvitiya, same sutra now we are going to study. Karmani dvitiya. Till now what we have seen? We have got कर्म संज्ञकम पदम. कर्म संज्ञा कस्य भवति? कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, that which is most desired by karma. We have got संज्ञा till now. What is the use of संज्ञा? या संज्ञा सा सा फलवती. Whatever names we put, it is put for vyavahara. Some vyavahara should happen. Now what is the use of karma संज्ञा? They say when karma is anukta in the sense when it is anabhihita, when it is not told, that time that karma padam is going to get dvitiya vibhakti. Karmani dvitiya. Here before karmani padam you can add anabhihite athva / anukte. When karma is not told by ting padan, ting tiganta or krudanta pratyaya or samasanta pratyaya, it is going to get dvitiya vibhakti. It will be more clearer. You can see now. Anabhihite ityasmin adhikare idam sutram pravartate. Now this sutra is going to come under anabhihite sutra. So this is anabhihita adhikara. Under this category this sutra is going to come. Anabhihita means what? That which is not told. Okay. For example, bhaktaha harim bhajati. Atra bhajati ityatra vidyamanaha ti pratyaya vartate. Ti pratyayena kim nirdishyate? Karta nirdishyate. Kaha bhajati? Harihi bhajati. Now karta is ukta. And what is anukta in this sentence? Karta is ukta. What is anukta or anabhihita? Harim. Harim is anukta or anabhihita because te pratyaya only can explain kartrupadam, not karma padam. In kartari structure, te, taha, anti, those kind of pratyaya will explain directly karta. There is no sambandha between harim, karma padam. So now karma is what? Anukta athva anabhihita. Whenever there is a karma padam which is anukta, it is going to get dvitiya vibhakti. Now how do you come to know whether this is karma padam or not? Kartuhu ipsitatamam karma. We have seen a sutra. What it says? That which is most desired by karta is known as karma padam. That's how harim,
becomes karma padam, and that karma padam, if it is not told, it is going to get dvitiya vibhakti. There is a connection. तो अब वो क्या क्या करेंगे अगले कुछ सूत्रों में, ऐसे ही कर्म संज्ञा करने वाले कुछ सूत्र बताएंगे, और जिनकी जिनकी कर्म संज्ञा होती है उनकी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और वो द्वितीया विभक्ति भी कब होगी उसके लिए निमित्त बताया उन्होंने। निमित्त क्या आवश्यक है? अनभिहिते, व्हेन इट इज नॉट टोल्ड। अब जब बताया जाएगा कर्म किसी विभक्ति से, फॉर एग्जाम्पल रामेण रावणः हन्यते, in this sentence it is again passive voice structure. हन्यते इति क्रियापदेन ते इति प्रत्ययेन कर्म is uktam. When karma is uktam, that time it is not going to get dvitiya. That time it will be prathamantavib in prathama vibhakti, right? रावणः हन्यते, तो ये वाला सूत्र कब प्रवृत्त होगा? जब कर्म किसी भी प्रत्यय के द्वारा, तिगंत हो या कृदंत हो, किसी प्रत्यय के द्वारा अभिहित नहीं है, तभी जाकर के उसकी द्वितीय विभक्ति होगी। इज दैट क्लियर? सो नाउ कम फोकस अगेन ऑन दिस सेंटेंस। भक्तः हरिं भजति। अत्र भक्तः इति कर्तृपदं, कर्ता वर्तते। तत्र भजन क्रिया वर्तते। भजन क्रियायाः तुष्टि रूप फलाश्रयः कस्मिन् दृश्यते? हु बिकम्स हैप्पी थ्रू भक्ति? सो फलम इज सीन in Hari. If we all worship, then Hari is going to get satisfied through our bhakti. So that tushti rupa phalam is seen in that Hari. So that's how that Hari is going to become ashraya for tushti rupa phalam. That's how that Hari padam is going to get karma saudhya. Okay. Okay, now next. Harim iti anuktam asit. Harim iti padam anuktam asti. Why? Whenever you see kartari structure, active voice, kriyapad is going to explain karta, not karma, or not any another karaka. But whenever there is a karma padam, if it is anukta, unsaid, or anabhihita, untold, that time that gets dvitiya vibhakti. And when it is told, that time it is going to get prathama vibhakti. For example, bhaktena harihi bhajyate, karmani sentence. Whenever we make karmani structure, whenever we use karmani structure, kriya pada will explain karma padam, and that time karma becomes ukta, abhihita. Abhihita kartari tu abhihite karmani tu prathama eva bhavati. Kena sutrena? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति। वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अभी तक क्या आपको ध्यान में रखना है, जब जब कर्म अनुक्त रहेगा तभी जाकर के उसकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये अनुक्त कब होगा? जब क्रियापद के द्वारा सीधा कर्ता बताया गया होगा, तब ऑब्वियसली कर्म अनभिहित हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। ठीक है। और जब कर्म अनुक्त वाला कर्म हमें मिलेगा तो वहां हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति करेंगे। इतना यदि स्पष्ट है तो हम आगे जा सकते हैं। कर्मणः उक्तत्वात् अभिहितत्वात् हरि शब्दात् द्वितीया न भवति। अस्मिन् वाक्ये भक्तेन हरिः भज्यते, दिस इज कर्मणि स्ट्रक्चर, and bhajyate kriyapada explains karma padam. That's how karma padam becomes ukta or abhihita, and abhihitatvat, here hari padam is not going to get dvitiya. When it will come into dvitiya vibhakti? When it is anabhihita, when it is not told, and when it is abhihita, it is not going to get dvitiya. Even though there is a karma karakam here in this sentence also, and in this sentence also, Hari is there, Bhaktah Harim bhajati, Hari is karma padam, Bhaktena Harihi bhajati, here also Hari is karma padam only. But
in first sentence bhaktah harim bhajati इत्यस्मिन् सूत्रे वाक्ये harim is anukta anabhihita. That's gets that haripada gets dvitiya vibhakti, and bhaktena harim bhajyate ityasmin vakye through bhajyate kriyapada hari is ukta. That's how that's getting prathama vibhakti. Is that clear? Okay. Now again one more class we should do, we should record. I will send another link. We will see only one sutra we have studied. Again we need to study at least 2-3 sutras, right? So we will finish somehow. Okay. I'm going to send another link. If you have any question, you please ask. We have 1 minute, less than 1 minute. No doubt. क्षम्यतां, like रामः पुस्तकं पठति is the like pustakam is a dvitiya vibhakti, but when it become karmani prayoga प्रतिपादिक अर्थ रामेण पुस्तकः पठ्यते. पुस्तकम एक्चुअली पुस्तकम इज नपुंसकलिंगम शब्द खलु. पुस्तकम पुस्तके सो रामेण पुस्तकम पठ्यते. So then it will become prathama vibhakti, even though it looks same pustakam, but there pustakam padam gets prathama vibhakti. Why? Prathama vibhakti.